लॉंग पेंडींग इशू लाग मातसो 23 वर्स जाली सी अरे हांव कितें सांगता हे जे आतां कोण मनीस धनगर समाजा आतां जे स्टेटस मागपाक सोदताले जेन्ना काँग्रेस सोड हे BJPन जेन्ना गेले आनी व्हडली खाती घेयला व्हडली मिनिस्ट्री घेयला तेन्ना तेंगेलो फर्स्ट एजेंडा फर्स्ट मुद्दो आसपाचो आसलो बाबा आपूण हे तुमगेल्या BJP सरकारान जॉयन जाता पयलीं आमगे धनगर समाजा ST स्टेटस दिचो समज तरी इतलो तरी धनगर समाजा तरी मोग आशिल्लो हो पयलो पॉयंट आसपाचो आशिल्लो तूं जेन्ना सूख भोगता उडीत वर्सां बरोबर पद घेवन जाता डेप्युटी CM जाता आनी आतां जेन्ना तूं ना तेन्ना इश्यू करपा इलेक्शना लोकांक डिसेबल करता हें जावपाना हो मुद्दो तेगे तेन्ना आशिल्लो तूं जर समाजा इतलो मोग करता तुवें तेन्ना हो पॉयंट घालपा आशिल्लो तूं बाबा आपणा धनगर समाजा आपणाक स्टेटस दी आनी आपूण तुमचे बरें जॉयन जाता हें तेन्ना करून आतां कोण कितें फायदो आतां तेगलो सरकार स्टंट मारता म्हणटा तो अरे जेन्ना समज धनगर समाजा इतलो तरी मोग आशिल्लो जाल्यार तेन्ना मुद्दो घेवपा आता ना रे आपूण तुगे BJP भितर पांय घाता भितर पांय घासून पयलीं तें सांगपाचें आशिल्लें बाबा तूं धनगरा पयलीं ST स्टेटस दी आपूण तुगेलो BJPन जॉयन जाता समाजा इतलो मोग आशिल्लो जाल्यार तो कित्याक मुद्दो करूं ना डेप्युटी CM वचोन ते मिटींग केली म्हण जायना त्यो JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच ऑफर कुपन काय वेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले The voice for coin.